Kita geba bidinan isma sakan tiko sangstai ramcak swa. Anda kemang tali khobor ter perang Bangladesh song ingba bostani gemen un baksana Syria ngba bostrang ba donga. Anda kemang ningthang mansa da ode ancingi India ba Bangladesh so bostong ani gemen rokhomari dakani rang khonka manamo warang khobar isma na bidrong ko aro khoborang ko chigumuk update khaimna ba ismang video ko chakchaken ba skip age ja boni nibo. Chomotane perang Bangladesh so Hindurang baksa Muslimrang baksa nangkani ko nikna manamo. Yang bas hasumi rangoni Arya tom kuja anda kemang dala salli bakode India ni foreign secretary rangin ba dakha golfani kon kamana growani kon kamana mai dakaba solution nang ko bukotken mai dike relation na mani kra bagen wa kon golfogen maina dao Bangladesh soba susujing wani kon kamana un baksana dawa chini India ba wa bosan hon ken ba chawani kon kamana mo Hindurang ba rokomari agane nang kon kamana social media ngo campaign kani no khonta mana ningthang biaprango protest rally kani khoban nikna mana anda kemang da de gesa video na men barok nya en Bangladesh ni radical muslim bini akan kemen khathara India chitagong khora second chimo de singa ba no risk muko capture hagen ngba khatha ko kana mana anda kemang bini akan kemen khatha ko khnarak nar perang mai khwagani আমাদের বাংলাদেশের যত সনাতন ধর্মী ভাই বোনেরা আছে তারা স্বাধীনের পর থেকে মায়ের কুলে বসবাস করতেছে আমরা তাদের কোনো কাজে বাধা দেই নাই বরঞ্চ বাংলাদেশের অনেক আলেম ওলামারা তাদের পূজা মণ্ডপ পাহারা দিয়েছে এবং এই হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে কেউ যদি পূজা মণ্ডপের মূর্তি ভাঙে তাদের হাত ভেঙে দেওয়া হবে সেই আলেম ওলামাদের বলতে চাই আমাদের কিন্তু মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য নয় মূর্তি ভাঙার জন্য আজকে আপনারা বলতেছেন চট্টগ্রাম আপনাদের চাই কেন যৌতুক চাচ্ছেন নাকি মেয়ে তো আমরা বিবাহ করে দেই নাই হাতে তুলেও দেই নাই মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে তাহলে যৌতুক কেন চাচ্ছেন চট্টগ্রাম নিয়ে লাফালাফি করেন না আপনারা যদি চট্টগ্রাম নিয়ে লাফালাফি করেন আমরা কলকাতা সেভেন সিস্টার আগারতলা সবকিছু নিয়ে টান দেব এবং মরহুম আব্দুল হামিদ খান বাসানির পূর্ণ মানচিত্র নিয়ে নেব আমরা ওয়ানকে ডাইরেক্ট শট খাইঙ্গমো আরো ইয়ান দাকাবা খাথারাং দে নামা বংজা আরো না মেন ছনির আই ইন্ডিয়া খো বিনি আগান গমন খাথারাং দে দাওরে bina duduguba dongna nanga maina ba da Pakistan donga China donga aro dingthang Muslim country rang ba donga wana phangchak ki sai bisong de India khode botte ra asano ya bar khomari takaba bidrong kho nukswani gemen aro Bangladesh so Hindu donging pa nokrang kho temple rang kho so adok chipda bar niken ba anchini India donging pa Hindu rang ba khaona anda kemang da dingthang biaprango protest rally khani khobar kamana wa khona ismang skang pa nirang na mangena pera Wanda ke susung wani nong kontra mana chini India ba anda ke mang menu mejo anga video tha onan chok na simang na meba ko kata ko capture hagen ngba video dong amo simang jerang dau tal ngimna re ba mne ninga wa kon jakin chimong ade gacham ngba video na simang nya mangen anga na simang na video na thajaba tade wa khatha ni gemen Mamta Banerjee chief minister Bengal ni o mijalo assembly haso akan chakani ko kana mana biya mai ko agania ko khnai rang bor pera আর যারা কেউ বলছে বিহার দখল করব উড়িষ্যা দখল করব আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা বিহার উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো Jadi bini akan kemen khatara India khora bisora namen no mera amai nor thomo namen chanchene nanga skatang akan ani bong Jawa saksa mande
army retire ngo bangwa bini chanchani aganani namen gamchata skatang kusuk ibana agan gen chimodong ja mai nakaba reaction dong gen mai nakaba ramification gen warang khoba chanchi mana agana nanga wan nakaba mandrang de saksa mana government ni affiliate tong ba mandewa ramram public ung jamo bini geman sa de India ba namen ka onanga wan nakaba bidrong barang ani geman India mung Bangladesh mung relation de nakplu de na madong jenger perang maina rang ba sasamurong achenka dao ise khasnani prime minister ong asomuyo mai nga tadi bikode rakali gal jokmo wan takabo obosta rang ba sasmoban kan ching Myanmar prime minister ko rakali gala anda kemang Sri Lanka ban ka Sri Lanka ba public rang prime minister ko rakali gala protest khain bereli khain na parliament hasang bisongni rain ba dentang obosa rang takarang kon kamana mo walswa tok pus takarang kon kamana ndake sandake Bangladesh subonga ndake obosonga dadere pera mai wana na ching India ba Bangladesh ro komari takba obosa rang takani geman India donging ba Hindu rang ba Muslim ni kosako kaunang imna komari takarang kon kamana aro bidurang namen baralonga dade tit for tha takagala takinga niat ken simongone gesa video namen baralonga ba Madhya Pradesh ni MLA Ravinder Negi Singh nimga kana rama o dukhan or ibemle bahasalo singeng mo yare Muslim nima Hindu nima nimne dukhan ko singya Hindu ni ode name plate ton bona Muslim oba name plate ton bona onde ki agane nang ko nakama अबे ओ लड़के तेरा क्या नाम है सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर वैसा नाम बता दूसरा गुड्डू नहीं कुछ और नाम बता आधार कार्ड देख लीजिए क्या मुस्लिम है जी सर तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले सर ये लग रहा था मैं क्या लगा यहाँ लगाओ बढ़िया सर वहाँ लगा यहाँ लगाओ गुड्डू भाई जी भाई ठीक है गुड्डू भाई पनीर भंडार लगाओ और इसका कुछ है नहीं तुम पे ताम जाम ऐसी बेचते कोई है ना पर कोई बात नाम लिखो पर यहाँ पे बिल्कुल भाई बिल्कुल साफ नाम लिखो नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी un baksana ge sa video mijalo Kurukshetrao Hindu rangni maiba bisungni yatra dongane bazar gdar ibaya tegim bazar gdar iba somoyo Muslim saksa mande ko tokka Kashmir ni re baimna dukhanon ba dongacham Haryana Kurukshetrao wa video rang ba namen barar wa video rang ko ni soimna tadi Muslims kharang ba ya ko nam nukchamo ande kemang Allahabad ni justice saksani ya justice yadap nya gan ba khatharba namen barar bongwa Muslim Hindu rang ko biara compare kaya gana un baksana bini akan ke kata ge sara namin namja namin chanchi nunga da de majority je ko chanchia je ko daka kondak nangen charka nangen inge ba kata ko kenana mana इतना अपेक्षा जरूर रखता हूं ये देश भारत है यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला गंगा स्नान करने वाला चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू ऐसा नहीं है हिंदू इस देश में रहने वाला इस देश को अपनी मां कहने वाला इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सब निछावर करने वाला जो व्यक्ति है उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है वो कुरान को मान सकता है वो बाइबल को मान सकता है लेकिन वो हिंदू है ये हमारी ग्रंथ ये जस्टिस सारा BHP बाजरंग दल नि फांक्शन बिखरा इनवाइट खाना खन वा इनवाइट खा समयो बेबा इनवाइट खा ओरि आइन बा बिनि लेक्चर गबा खाथा नामिन बारं जक रखमारि आगानानि नं खखना माना उनि गमन दाउदे आछंग अनबा चानसेनि सकपामो वन दकबारं अबसरां खन केनसिम ओदे मेजॉरिटी दे माने हिंदू रंग दे इंडियन मेजॉरिटी माइनॉरिटी ओखान केनसिम ओदे आछिनि इंडिया दे नामिन माइनॉरिटी ओआ नासिन नॉर्थ इस्ट बांगेन चिमोबा ट्राइबल बांगेन चिमोबा इंडिया को नियत केन चिमोदे आछिन ट्राइबल आंदे दंगसांजा तरि बिनि आगारानि खाथारांदे आछिनि ये ट्राइबल एरिया ना बा नां छकिया गाया माने मेजॉरिटी ना गदा गमखन डिसाइड खागेन इनिमु आगान बा खाथारामो उनि गमन सा दि बिसिं चानचेनि आरो खामरां गता खुरां मो खातेंगा खांचिमा ओगेन यारांनि गमन आछिंबा चानचिना नांदे नां छमता आरो सुमसाकना बा नांदे नांगेन पेरांमो आरो गे सा भिडियो माइ राखबा नामेन बालं आर पेरा Ariang ba sasomayo bangi rit kuja ye video khona ismana tika jokchum upload par khajok ndiba age restriction ongaya ona tamanja ye video kha upload khaiba mamu ortho nongja uni gman sanga dilai khaibna donai jok Madhya Pradesh yaba
sakta Muslim bisarang ko men dokke mena force ka amo Jai Sri Ram unbonin ba daude wa video ra namen barong jok Muslim rang yang ni gemen nam nukja kandem khani kba criticize khani kba kamana maina nakba boss rang de jat na ba namja namge chakba bc ko san sata ka ayamo jat sajat ke panna meli kirki chani michigir kani ko san ra bang aya yo video ra daude India barong imna gamak chin sokangjo anda kemang mijalo Kashmir ni iltija mukti ni mena kana yan emele tal man bagaba mehibuba mukti ni demich kba one repena tadi ya video kon ksemina bini akan gemen khathaba namen barong jok tao aro biko namen criticize ya hindurang ba khauna nga hindu simde religion no nga ndi ba hindutwa ni nagari mo da oro ya RSS BJP rang ra hindu ko biso spread kaya india gemak ek heto sepe batenge to khatengen ge ba ya slogan na ching india gemak ko da hindurang ya khotakya ab sai mele nangen nimna ya slogan de UP니 chief minister ni akan pa yogi ni akan pa tadi gemak election campaign ni akan kenga ba chingmo wan da ke obosong yer pera iltija mukti ni akan khatana ko isman khana margen mai ko ganiya ya ko khana na pera हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट और जो मैंने बोला मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा anda kemang mengkapan koborong jok yan Syria song bo bosta Syria song da kraka sur kare jen salo Israel mang Lebanon mang ceasefire kamo ya Hezbollah mang unonin da ode ceasefire ka bakan Syria onang grejok Syria ni government mang aro faction group militant group da bata basarong jok anda kemang mijalo da ode Syria song ko capture ka jok ये मिलिटेंट ग्रुप रंग फैक्शन ग्रुप रंग ये फैक्शन ग्रुप को दे यूएस ने दक्षा कपा इजराइल ने दक्षा कपा अंदनिमना आगानाया ये बासार अल असद बलसी को ग्रुप पिना कंखं बियान यांगजो उनास खांगबा बिनी मागाबा फागपा जेभागान गिनसि मदमो हेरदिति बिसंस छालाया बलसी सपबोना बातप्ली आरो बिनी छालायनि बेवार रंगखौ रेदलानि रंगखौ बिनी रूल खानिखौ सिरिया दंगिपा मंदेरां पब्लिक रंग नामनोचा रखम मारि दाकाना खस्थनाना Tokasata, Parsiona, one Nakabarang Doa. Aria government de Russia, Aro Iran Nakchaka, Hezbollah. And the Kemasar Al Assad, Yan Maba President Oa, Unbaksana, Dictator Nibaganamo, because Tadi Biara Bano, and the Kabancha, Masha, Shijokanma, Baron Hachokma, Yakobana Mediki, Bini Location ko Aganamanza. Tano Kumba. Chaman Machina Badua, Manadaude, because Rebel Kanakenamo, Tangensimomba. Matam dia kana aircraft songjok ni mga kana ya khabana mediki confirmation ko anja dibam khangchi sa somoy ya kana mediki ma sigan pera anda ke mang da ode Syria song khode capture khajok ya faction group rang takar ken ba ditang statue rang dongacham Basar Al Assad ni unbaksana phagabani yarang khabagam kon dok phupu dak jok statue rang khora anjok wanda ke obostong ingamor pera jen salo ya Basar Al Assad ni Mijala collapse aha uni zaman Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu agarani kuba niktamana bia mai ko agania wa khos khangpa khnairak na pera. It's a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria.
This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Jews, to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel. Unbaksana, uni zaman da de US ni President Joe Biden ni aran kuba nikramana. Kemak support kon ketal da government keng bana dak chaken on gen ni mung akaniya. Detang seorang ci khatru di rudak barang. Mijalo da de lak hazal o mandirang re bathayani ko sira sona nikramana. Wa bidun ko mana simang ken simang ya ko ni naman ken wanda gi obosong ya mor perang. Aro ebeng ba sumoy na simena nga ditang bidurang ko onat ken khobarang ko ba update hat ken jerang na simang subscribe ka gujacham subscribe kain ba donana man ken changbron namgo bidurang ko ni sona manakta ndege mong na simang support ka na simang dak chakanina na simang sakan dikon metela andege mong bidu de rang sana perang ni simang ba sakan dikon na simang ko sang stay metela